কন্টিকে ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଆମେ ହେଲୁ ଦୀପୁ ରମ୍ପମ୍ ଅନେଇଲ ହାଇଲାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଆସି ମୋର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ କିଏ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ଅଡ଼ିସନ୍ ନେବାର ହେଇଛି ଅନେଇଲ ଏଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି ଖୋଜିବାର ନାଇଁ ଟିଭି ଯା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହବ କାହିଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଚ୍ଛା ତମର ଫିଟନେସଟା କହିଲ ଫିଟନେସ କଥା ପଚାରୁଛ ମୋ ହାଇଟ୍ 4 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ମୋ ଚେଷ୍ଟ 32 ଆଉ ମୋ କମର 30 ଆଉ ମୋ ୱେଟ୍ 40 ଆଉ ମୋ ବୟସ 16 ତା ମାନେ ତମେ ଚିପି ମାନେ ପୁରା 3 ଇୟର୍ସ ये मां तारे मोर कोन हबनी चिपी माने चलेई जा अच्छा ये थर को ऑडिशन ये म्यूजिक रे तुम्हारे नीचे हीरो तमे मो एक्टिंग सह डांस ये कौन गीत मध्य जो सब काम कहीं अनेल कहीं नहीं सॉरी मत टिके सिखै दियो ना प्लीज सिखै दियो ना अच्छा जदि बहुत ताले टिपिटा माने देई दवा हां ए एथरा टिकिबी ओ मटन फटन दियो ना इरे फल कहीं मोर हेला कहीं ओ
ଚିକିନି ବାପା ବାପା ନା ये पूरा फिल्म लाइन में लोग दिन भर फिल्म हीरोइन ऑडिशन लावत असतील शेळीची नाही का ते हाकिलं बापा नमस्कार अच्छा कहल मत कौन बापा कही हाकिलणी माने मु तमर केते नंबर बापा दियो नहीं माने कथा कौन की सीए टिके डाकिले तो हो सेति भाई मु टिके चिक देली माने से चिके तमटी हाकी देलो अच्छा बापा तम ऑडिशन रे मो झियो केते बाट हेंकिला व्यस्त हवा किसी नाही आओ बुझले बापा बोल ताकू खान टिके चिपी देले हां माने रिहर्सल कर देले ये पूरा ठीक है कौन करियो ये माटी का होचू बापा ये कथा के तू ये ना फिल्म लाइन कथा देख दे टोका ए बनाई एमिति बारंबार टेकिले ए के तत्ते पूरा हां सही एका कथा माने रिजेक्ट करी देले हाँ लगली मुझे थोड़ा शिवा पा नमस्कार तमें देखो मु चिपुची बने ओदाए सेल्फी ना अधिक स्वच्छ करने
खोलतू है ଏ ମା ଏ ମା କେତେବେଳେ କହିଲେ ତମ କେତେବେଳେ ଟେକି ସାରନ୍ତି कौन ही करिबी କେତେବେଳେ କି ମନା କଲା କି ही कले मोर घर को जिया आइला से हेकिला ए ये ए बापा तमे किए रे तमे कोन मो झियो को हाकुच काहे की आंकीब आजा ही करी की आंकीब जे ए बापा इरे तमे एमती हिट करी काई पाला स्वर रे गाउछ तमे किए तमे पाला स्वर रे कोन गाई किरी मो घरे हाकुच आज्ञा ध्यान देवे मोर सुधि सदन मंडली संस्कृति हिट करबा पाई प्रयास तमे को डिपार्टमेंट रु आइछ ବାପା ନା ବାପା ଇଏ ପରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଏ ସରୁ ଆଉ ମୋଟା ଏ ବଡ ବଡ ବୋରିଂ ଖଣିବେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଏଠି କିଛି ହାକୁଛଲେ ବାପା ଗୋଟା କାମ କର କଣ ଗୋଟା କାମ କଲେ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଆମ ନାଳି ମୁହଁଟା ସିଏ ସେଇଠି ହାଙ୍କିବେ ଅନାନି ହାଙ୍କିଲା ପରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ନାଳ ପାଣି ବାହାରିବ ପୁରା ସବୁ ସେଇ ନାଳି ମୁହଁ ଦେଇ ତମେ କେତେ ଯାଏ ହାଙ୍କିବ हिट करिकी जेते जाय पानी न बाहरिची सेते जाय हाकीबी ବାପା ଏଥର ଟେକିବି ନାଇଁ ଦେଖେଇବି ହଁ ବାପା ଆମର ପୁରା ସରୁ ନାଇଁ ମୋଟା ନାଇଁ ହବ ଶୀଘ୍ର ଦେଖେଇବେ ଏ ମା କଣ କାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ମା କଣ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ସବୁ କାମ ଯାହା କହିଲି କହିଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭଲ ନା ଦୀପୁଆ ଭଲ ମତେ ଟିକେ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଭାଇ ଭାଇଟି ମୁଁ ଟିକେ କଣ ବାପା ଛାଡ଼ିବୁନି କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ନଈ ନାଳ ହୁଡ଼ା ତଳ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର হয় না মানে ঝাড়া হয় না କହିଛନ୍ତି ପରା କଣ କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା କର ହଁ, ହଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ କର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଏ ନା ଏ ଇରେ ନା, ନା, ନା। ଦେଖେ